tricycle? Present. Tay. Ay, boss, tapos pasada ka? O yun, boss. Papanan nyo, sir. Jiko sentro. Sentro. Weng. O, sige. Manungay ti pamasahe, boss. Perdangkal datan, boss. Ha? O yun, boss. Perdangkal gamin datan. Manungay ti may sa tangkal. Sa kasut, bossing. Punay may ate ka tricycle driver eh. Manungay nga ti bayatan no ka? Dangkalin ka pa ya, boss. Ha? Bago kayo bagaji presyo, no? Punay may ate nga tricycle driver eh. O, taka pa lang, dadangkalin ka. Guri ka. Isa, dua, talo, pat, lima, inim, pito. O, pitulatan. Manungay aji bitaw. 700. 700? Pina. Ano yun? Tanyam latan.